औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 110। कहो कि मैं तुम्हारी ही तरह एक आदमी हूँ, मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। बस जिसको अपने रब से मिलने की उम्मीद हो, इसको चाहिए कि नेक अमाल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जुल्कुरनैन का वाक़े के बाद, क़यामत का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ने अपनी तौहीद का ज़िक्र किया है। इसके साथ साथ में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने के लिए कहा है कि कहो कि मैं तुम्हारी ही तरह एक आदमी हूँ। पैगंबर में और आम आदमियों में सिर्फ एक फ़र्क है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर क्लियर तरीक़े से बता दिया है कि जो आम आदमी होते हैं उन पर वही नहीं आती। जैसे कि आप कुरान की आयत में लिखा हुआ है कि मुझ पर वही आती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। यानी पैगंबरों पर वही आती है, ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह अपने नेक बंदों को सेलेक्ट करता है अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उनको पैगाम पहुंचता है और पैगंबर उनके ज़रिए से लोगों को पैगाम पहुंचाते हैं। तो आम आदमी जैसे खाते हैं, जैसे पीते हैं, जैसे बीवियों से मुलाकात करते हैं, जैसे सोते हैं, वैसे ही पैगंबर भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि पैगंबर जो है इनकी कोई आसमान से जो है वो उतरे हैं, या जो है अलग ज़मीन फाड़ के या पहाड़ फाड़ के वो लोग निकले हैं, या कोई अलग सी मखलूक हैं जैसे फरिश्ते हैं कि मतलब जो है वो जो लोग काम कर सकते, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि पैगंबर खुद इंसानों में से ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेलेक्ट करता है। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास कोई ये कह के बच नहीं सकता कि वो तो आपके पैगंबर थे और वो तो फरिश्ते थे, हम तो इंसान हैं, हमसे गलती हो गई। क्योंकि इंसान, पैगंबर भी खुद इंसान है, और पैगंबर दुनिया के अंदर किस तरह से जीना है, किस तरह से अल्लाह की इताअत करना है, किस तरह से एक ही अल्लाह की इबादत करना है, सारी चीज़ें अल्लाह पैगंबर ने बता के और प्रैक्टिकल अमल करके बता के गए हैं कि इसी तरह से आपको अमल करना है। अगर फरिश्ते होते, जैसा कि मक्का के मुशरिकीन ने ताज्जुब भी कहा था कि अल्लाह ने जो है इंसान को भेज दिया है पैगंबर, फरिश्तों को भेजना चाहिए था। हालांकि अल्लाह फरिश्तों को अगर भेज देता तो क्या होता। वो कहते कि ये तो फरिश्ते हैं, ये गुनाह नहीं करते, इनके अंदर गुनाह का सिफत नहीं है, इनको शादी की ज़रूरत नहीं है। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सही राह बताने के लिए इंसानों में ही से ये को अपना पैगंबर मुकर्रर करा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारते रहे। बस 40 साल के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक पोस्ट दिया, वो पैगंबर का पोस्ट। और 40 साल के बाद उन पर वही आना शुरू हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। उसके बाकी ज़िंदगी तकरीबन 23 ईयर्स उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है, पूरी दुनिया को चेंज करके रखा है। क़ानून अल्लाह का लेके आया है, कैसा खाना है, कैसे तिजारत करना है, कैसा अपना लेन देन करना है, कैसा माशी ज़िंदगी गुजारना है, कैसे अपने अखलाक होना है, कैसे इलाज करना है, हर चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इन दुनिया को बताया है। और अल्लाह आगे फरमाता है कि बस जिसको अपने रब से मिलने की उम्मीद हो, इसको चाहिए कि नेक अमाल करे। अब दो लोग दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, दो किस्म के लोग। एक वो लोग हैं जो अल्लाह की न इबादत करते हैं, न अल्लाह को मानते हैं, न मरने की बाद की ज़िंदगी पर यकीन करते हैं।
اور ایک لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوال و جوابات کا ڈر ان کے پاس رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگ جو واقعی اللہ کو مانتے ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ نیک اعمال کرتے رہو۔ اگر آپ اللہ سے امید کرتے ہو تو نیک اعمال کرو، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنے خدا ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں اٹھانا ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے جو ہے شرک نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں کتنے کلیئر طریقے سے ہر چیز کا سلیوشن دیا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان قرآن نہیں پڑھتے، اور صرف اس قرآن کی آیت پہ جس میں کہ کچھ لوگ جھگڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ہمارے جیسے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہیں، وہ نور ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سب کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگ قرآن اٹھائیں اور قرآن پڑھیں، بات خود سمجھ میں آئے گی، آنسر ڈائریکٹلی قرآن سے ہی ملے گا۔ اگر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نور روشنی کے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشنی ہے، تاریکیوں کے لیے روشنی ہے، ناحق کے لیے روشنی ہے، حق بن کے آئے ہیں۔ بے انصافوں کے لیے، نا انصافوں کے لیے روشنی ہے، وہ انصاف لے کے آئے ہیں۔ مشرکوں کے لیے روشنی ہے، وہ توحید لے کے آئے ہیں۔ گنہگاروں کے لیے روشنی ہے، کیونکہ وہ نیکی کا طریقہ بتا کے لے کے آئے ہیں۔ اس معنی میں اگر کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو واقعی نور ہے۔ مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، یعنی it is a part of اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ خود شرک ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سلیکٹ کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے محبت میں غلو ہو کے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور کئی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ کے شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر رہے ہیں۔ بالکل یاد رکھیے، جو لوگوں کی اس طرح سے ایک عقیدہ بن گیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نور ہیں، وہ اللہ کے پارٹ آف دا نور ہے، تو ظاہر سے بات ہے اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا کرے، پیغمبر جو میسیج لے کے آئے ہیں اس میسیج کی حد تک پہنچ کے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہزاروں پرابلم کا سلیوشن